karamɔgɔ fo k'a barikada ka kuma balima ninnu ne bɔra k'a ye a kɛra ten mɛ n b'a ye jeliw la n b'a kumabaw lamɛn taabolo kelen t'a bolo a ye kelen kelen ye an b'o kalan an b'a ɲini ala fɛ a ye kumakan minnu fɔ an ka jɛ an k'o labato an kun n'a ɲɔgɔnnaw ni de b'anw wasa ni kala nin tɛ e fila nin kɛ cogo cogo mɛ n b'a bila karamɔgɔ in da fɛn kelen na mɛ n t'a fɛ a tɛmɛna ka jɛ maa mun cɛsiri bɛ silamɛya la a bɛ bin na a bɛ bɔ ka den na a tɛ kabila dɔn a tɛ fara dɔn a tɛ sali sura dɔn a t'a fara la dɔn n'a sɔrɔ ko kiti bɛ cogo min na n b'a fɛ karamɔgɔ k'o dagara ye ala ka n b'a fɛ karamɔgɔ bɛ nɔfɛ ko salamualeykum wa rahmatulah. A ka kuma ɲɛna kosɛbɛ kosɛbɛ ko an kana mɛn kuma kan o ka nɔgɔ an b'a fɔ a ye fatiha ye jaabi de fatiha ye jamakuru 3 de fɔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا إكان كندا الصراط المستقيم صراط لنا أن صراط تون صراط الذين أنعمت عليهم ويسير وي على النعمة منك ولو درب كسلا هرلو ولو دبسنيا فنكا غير المغضوب عليهم على فن منهم كرو إفلا كودي فني ولو سندالا maa min bi ta kɛ diinɛ baara ye wajuliba ye diinɛ baara ye ka musakaw na girinw kɛ fan bɛɛ a yɛrɛ tɛ fatiya lɔn a tɛ la ilaha illallah ɲɛɲini k'a lɔn a sali faralaw a t'a lɔn a tɛ diinɛ ɲɛɲini k'a lɔn o ye dalina de an b'a fɔ mɔgɔ fililenw k'a sɔrɔ an b'a fɔ de mɔgɔ tunnen n'o tɛ mɔgɔ fililen ala y'o yafa ka ban rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana donc an b'a kɛ yɛrɛ de ma tunne ye jɔn ye maa min ko n tɛ diinɛ ɲɛɲini k'a lɔn n bɛ to tunu kɔnɔ tunu de kɔrɔ ye ma fɛn lɔn n tora tunu kɔnɔ n b'a fɛ ka taa dugu la n ma dugu yɔrɔ lɔn i ma tunu wa diinɛ fana ma ɲɛɲini k'a lɔn n tɛ la ilaha illallah ɲɛɲini k'a lɔn n tɛ tawhid ɲɛɲini k'a lɔn n tɛ hali fatiha karancogo kɔrɔ ɲɛɲini k'a lɔn ayiwa n tɛ n ka diinɛ ɲɛɲini k'a lɔn mɛ n b'a kɛ n kunfɛ su ni tile o ye dalinaw dɔ de ye voilà o ye mɔgɔ tunuw de ye غير المغضوب عليهم على فن منهم كرو ودي افركم منو نيا لون كتلاك ما بركه ويا لون كفاله كو تنيره كتلاك يباما نتاو كما ولا ما دو سرنيا كما كتيلو كي بان كتافه كوندو كما وي دونك يو كما سلمان دوي ويو كما بان صلى الله محمد با اي مي فوني امبال مشي كما لا امبي على تنو chaman be bola fonyo yala sisan ere kafle sunna karamo bambe keneka anga dina yemo ba fla fla ni kala ni be sunna karamo bawde alloni kala bamunu be bu lo mali kono ya an be tama kata nyon segere hali kunu ulu fla bora ne fe ne fana be bu fe no an la kata jara fa ka misir la no an tara jongo fe no an be kanka do nyon na sisan no de fa ko doni balle bolo sansa ale jaram fe doni balle bolo an karamo be ka fara nyon ka be an ya doni be takala le kumbimina adungo kaba ke fana atahala me kabina adu organiser amata nyon soro ayba arbuna mayiga ka yoro la amata nyon soro no abetla ka de la be ko fe sisa karamo be mun ba fe ka be do dakale fe ha mais dori kan fa tula karamo be nu yo ma be comme ye bien que ko soro parce que ka olu be kalo min ka ko mo be la ka somo la adamandula donc ala ka udde mala jara no te ni leçon de adam na refle kene kan yeta no te ne be kuma ni faranya chomina ne ka fare kuma kono chominta no ha obe ya fama de ama no de mais ambe jetunya kan min ka gele yimi fo tiado abanna setu ala nsa ko ka fo no ala sa ko ka fo abanna ambe do de kala kan nyonyo na chaya kada mo che yimi fa na no to do ha itle ni che yabe flari itra ma jona ka to be nyabo abe kan be fara nyon ka 600 abe kan be fara nyon ka isunna mo itari ama mo bo mo la mo to ko la ilaha illallah muhammad be muhammad de ko islamaya balmaya bodi masano ma en ka tasara kelen balmaya non ko de ko tijan am tasara kelen balmaya no do o de jigina o har ma de tasara min law yerede mais ala min jigi woto ko islamaya aw ye min glan aw yere ya o yawde law yere ya katla ka to do law yere o se ka blala ta no law do am ko be karam wala min islamiyya ukhuwatu islamiyya innamal mu'minuna ikhwa al muslimu akhul muslim islamiyya balmaya ala bo dorne fle mais am tasara kelen balmaya ala kam ko foyto la ni yo kedron ye ko si irama ala kam bele jilende ma am bi ala tan yemi fo ba fa alhamdulillah be on be sirakan ma man no de sabu ya chama be mba sumaya min ba sumaya ko sobe ala ka andbe sallallahu Muhammad. Durant la conférence, il est fait de mentionner que l'auteur de pas pour faire.
Kata dɔw comme dɔɔni baga ko donc an ka bi tile la dɔnniya sugu ka ca wa ne yɛrɛ tuma dɔ la mɔgɔw bɛ message ci ma ko papu ka message de ye i ka partager i ka a kɛ a di mɔgɔw ma donc ne bɛ fɛ i k'a fɔ an ɲɛna Mali la yɛrɛ dɔnni suguya ka ca donc an kan ka mun de kɛ o suguya ninnu na en tant que musulman, est-ce que an kan k'o dɔnni ninnu jateminɛ ko dɔnniya est-ce que an ka importance b'a di o dɔnniya in ma i ka question ye o de tiɲɛ ye kɛnɛ kan i b'a kɔnɔ ko nin fɛn in ka ɲi k'a sɔrɔ poison yɛrɛ de b'a la i y'a faamu sani k'a fɔ k'i bɛ conseil di ne ma wala k'i bɛ n bilasira o sɔn ka Muhamadu la fɔlɔ o de ka gɛlɛn ma sɔn ka kuranɛ la o de ka gɛlɛn ma n ka diinɛ surusu y'o de ye fɔlɔ sɔn ka ciden na sɔn ka n ka kuranɛ la sɔn ka diinɛ la mais e ma sɔn ma k'i bɛna conseil wɛrɛ di ma n mago foyi t'o la ɲɔgɔn janfa belebele de bɛ yen n b'a f'i ye e bɛ se k'a ta k'e bɛ ne bilasira cogo di i ma sɔn ka ciden na i ma sɔn ka kuranɛ la i ma sɔn ka diinɛ la e bɛna conseil wɛrɛ jumɛn di ne ma nin de ye kuma jaabi suruma ye aw b'a jɔ tan waati sera salala muhamadi a ye duwawu di alimabaw bi yan o ka duwawu di an yɛrɛ ka base ye i t'a sɔrɔ o y'o bila kama parce que a fɔra de al-ilmu wal amal wal ikhlas seku yɛrɛ da se o ma diinɛ kɔnɔ fɛn f'i k'a ɲini k'a dɔn de diinɛ yɛrɛ bɛ ɲini k'a dɔn de hali n'i b'a la bato f'i k'a ɲini k'a dɔn mais o y'o bila déjà mais ka sɔrɔ n'i y'a jateminɛ n'i ko a maa kelen na fɛn fɛn ma olu sanni ka jarabi dɔnkili k'u k'a fili u b'a ta daminɛ f'a laban foyi t'a kɛ mais e yɛrɛ ka seli kɛcogo e m'o dɔn kabila i t'a dɔn u b'a da i t'a dɔn i t'i ka fataw dɔn donc i bɛna ye k'a fɔ a caman bɛ yen silamɛya diinɛ u b'a da u b'a négliger donc an balimakɛ bɛ kɛnɛ kan ani an kɔrɔkɛ ani an ka sefu a Cheikh Abubakar Yakubu Dukure donc dakuruɲa damadɔ b'a bolo k'a lase jama bɛɛ lajɛlen ma a bɛ micro sɛbɛn ale la o kɔfɛ ka dugawu di alimami ma ka kuma kuncɛ inchallah. Ala k'o kalifa an na ka ɲini Ala subahana wa taala fɛ hali bi sigi min kɛra bi kuma minnu fɔra kɔnɔ k'a bɛn Ala sago ma k'an bɛɛ nafa n'an bɔ a la a dabɔra kun min kama n'o ye jɔn bɛ se ka kɛ Ala teri ye cogo di Ala ka waliyu ye cogo di an si kana bɔ yan ka sɔrɔ an ma kɛ jɔn kunnandiw ye Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye kuma minnu fɔra kuma barikama minnu fɔra a faamuyali Ala k'o nɔgɔya an ye ka se ka baara kɛ n'a ye k'a tɔnɔ bɔ diɲɛ ani lahara Ala k'o nɔgɔya ne na o bɛɛ lajɛlen ye hali ni ne ka sigi danna n nana sigi laban yɔrɔ nka danna seku ka fatiha laban tafsir min n'a y'a di yaasa k'an balimakɛ jaabi hali ni ne ye taa dannu ma ne ye min sɔrɔ o la o ye ne nafa parce que don o don tulo bɛ taa kalanso nin sigi ɲɔgɔn ne dalen don a la k'a fɔ a seconde duuru walahi nafa b'a la n'i y'a lamɛn ni hakili ye k'a lamɛn ni dusukun ye an bɛ tafsiriw mɛn don o don صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب a bɛ fɔ ka teliya Ala hinɛna mɔgɔ minnu na Ala y'a ka nɛɛma kɛ mɔgɔ minnu kan ayiwa Ala dimina mɔgɔ minnu kɔrɔ mɔgɔ minnu tununnen don mais an bɛ tɛmɛ mais seku y'a wɔlɔwɔlɔ cogo min kabako dan don yani غير المغضوب عليهم n tɛ segin a kan mais Ala dimina mɔgɔ minnu kɔrɔ a ye kɔrɔ jumɛn fɔ n'an y'a kɛ examen ye sisan an minnu sigilen don an kan ka segin a kan seku ye jaabi min di maa min bɛ sɔn k'i tɛgɛ kɔrɔ ta a bɛ sumaya a bɛ caya dɛ yalɔ a ko wala dɔɔnin na minnu fana Ala k'olu tununa seku ye jaabi min di a bɛ hakɛ to dɛ jɔnni b'a dɔn k'u tɛgɛ kɔrɔ ta wala dɔɔnin na fɔlɔ seku ye jaabi min di a y'a hakɛ to yɛrɛ de bolo maloya t'a la dɛ a diinɛ kɔnɔ ɲini don koyi ne kɔni ye dɔ faamu a la ne tɛgɛ filɛ nin ye parce que an tɛna an sigi wajibi yɔrɔ la ka to k'a fɔ a diyara karamɔgɔkɛ kuma na a diyara mais e yɛrɛ ni mun bɔra yen mɔgɔ fila de tɛgɛ kɔrɔ talen don mɔgɔ saba naani denmisɛn don ayiwa a bɛ ka caya alhamdulillah ni hali n'a danna nin nafa ma o ye ne wasa la bon maintenant ne nana ni masuw ye bi komi bi ye wajibi siɲɛ filanan ye yan parce que an bɛ fɛn fɛn na fɛn duuru de bɛ a bɛ fɔ ma kuliyatul khams fɛn duuru diinɛ fɛn fɛn nana a kumana kan ko adamaden k'i jija i ka tanga i ka diinɛ b'a la i ni b'a la diinɛ kɔnɔ ni ɲɛ mais diinɛ kɔfɛ i k'i ni tanga donc ne tɛna kuma jɛnya bana jugu min bɛ yen o donna wajibi kɔnɔ n y'a ye k'a fɔ dɔw tɛ k'a jate mais ni seku ko a bɛ kuma kan Ala ye mun fɔ a la kira ye mun fɔ a la diinɛ ye mun fɔ a la n k'an ni tanga a bɛ caman fɔ a la wa masuw b'a yɛrɛ de don mais bi an nana ni masigi dama dama ye a bɛ 30 bɔ an b'a daminɛ k'a di maa minnu bɛ aran fɔlɔ la sayi e ka masigi filɛ
cameraman yɛrɛ masha Allah Syekh yɛrɛ ka masjid filɛ Syekh masha Allah saya ini donc a bɛ se ka na minɛ ka di mɔgɔw ma voilà donc ni nin kun don ala k'an bɛɛ kisi k'an bɛɛ tanga ala k'an niw tanga wa akhiru da'wana alhamdulillah o comme ni livre dama dama na ko tɔgɔ di mɔgɔw ma n'o livre ɲinina o b'an dɛmɛ ka lɔnni profond yɔrɔ ka dɔnni faama la lɔnni sanfɛla bɛ yen lɔnni profond bɛ yen bon an karamɔgɔ yɛrɛ de kan ka ɲɛsin o yɔrɔw la kosɛbɛ a dɔ filɛ nin ye a tɔgɔ ye ko falsafa tubni tufail ibnu tufail ka philosophie ale ye dunan kabako baw dɔ de ye min y'a dilan a tɔgɔ ye abdul halim mahmud o ye misra azhar sheikhu ba kɔrɔw dɔ de ye bon olu ye karamɔgɔ ye minnu toujours bɛ taa profond na de il faut qu'an ka taa ye parce que tiɲɛ bɛ yen de non non tiɲɛ bɛ yen de an ye exemple di ka caya o ɲɛkisɛ filɛli kɛla k'a sɔrɔ ɲɛkisɛ tɛ yɔrɔ min bɛ filɛli kɛla a dogolen don a kɔnɔ yen nɔ da filɛ kuma la kɛnɛmala tɛ dɛ kana tan bɛɛ di sanfɛla la fɛn bɛɛ tiɲɛyɔrɔ dogolen don da filɛ kuma la mais yɔrɔ min bɛ kuma la a bɛ kɔnɔna de tulo filɛ mɛli kɛla sanfɛla in tɛ dɛ a kɔnɔna de bɛ mɛli kɛla aw y'a ye fɛn bɛɛ tiɲɛyɔrɔ dogolen don hadamaden bɛ fɛn bɛɛ dilan n'a hakili min ye o hakili in yɛrɛ tɛ ye e yɛrɛ n'a fɔra i ka kɔnba kan i tɛ se k'a la a dogolen don i yɛrɛ ma donc hadamaden ka hakika fanba bɛɛ dogolen don n'i ye tan bɛɛ pɛridi sanfɛla la dɔrɔn an b'a fɔ i bɛna caman kɛ mankan na fitina bɛna caya k'a sɔrɔ tiɲɛtigi tɛ mankan wuli voilà ni ye falsafatu ibn tufayli de ye ka munumunu secret de bɛ nin kɔnɔ sirru dawaran cercle o secret de bɛ nin kɔnɔ n t'a fɛ ka tɛmɛ o kan n'i b'a fɛ k'a lɔ kitabu bɛɛ kɛra i ka taa bɛɛ kɛra mani i bɛ fɛn mun kɔnɔ kabini ala ka e da i tilala ko bɛ tuna kɔnɔ dantɛ lɔnni na dɛ ayiwa o y'o suruman ye nin ye atariqu ila Allah misrakaw ka karamɔgɔba de bɛ ko ali juma ale tun y'u ka mufti de ye mufti diyari al-misriya ali juma a ye kitabu dɔ dilan ko atariqu ila Allah nin fana bɛ waliya sira de ye nin ye waliya kɔrɔ ye ka sira min b'i ta ala fɛ yen n'i ye nin kalan dɔrɔn a b'i lafiya kosɛbɛ nin fana dɔ filɛ nin ye ko fiqhu salikin minnu bɛ ka taama ka taa ala fɛ yen o lɔnni faamuyali k'o d'i ma o ye nin ye nin tɔgɔ ye alhaqul mubin tiɲɛ min bɛ kɛnɛ yɛrɛ kan a y'a ka dɔgɔ mɛ fɛn b'a kɔnɔ dɛ bon nin tɔgɔ ye ko haqaiqu tasawufi sufiya haqiqa ani sufiya minnu b'an ka jamana in kan bi bi in na a ka jako misangolo dugukolo nin tɔgɔ ye ko a haqiqa de ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam a ka côté spirituel o de sufiya haqiqa ye ala kira côté fila de tun b'a la a ka kɛnɛ kan côté ani a ka côté spirituel côté min a b'a dusukun ɲɛsin ala la ka kuma ala fana y'a dusukun ɲɛ yɔrɔ minnu bɛ taa a cœur fɛ o de ye côté spirituel ye yɔrɔ min bɛ da kɛnɛmala fɛ kɛnɛmala kumaw kan bɛ se ko kumaw ni bolo kɛ tan o ye côté ala kira ka côté lahir de bon kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ ala k'a fɔ muhammed ne ala ka maqamul mahmudu d'i ma annabi bɛɛ bɛ ɲaabi fɛ maqama min kama laharalon a ma di ala kira ma côté kɛnɛma kan abada i bolo kɛ tan i kunkolo kɛ tan i sen kɛ tan non 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 kɛnɛmala in tɛ fewu o de ye haqiqa ye ala a bɛ f'i ka wuli dugutila fɛ de ka dusukun ɲɛsin ala la ka ala wele n'i y'o de kɛ muhamadu ka wuli dugutila fɛ mɔgɔ bɛ sunɔgɔ la tuma min na k'i dusukun ɲɛsin ala la wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati ka kuma ni ala fɛ k'an batu dugutila fɛ ni kuranɛ ye o tuma maqamul mahmud bɛ d'i ma maqamul mahmud bɛ di ala kira ma k'a sababuya kɛ a ka côté spirituel de ye mais a ka kɛnɛ kan côté in tɛ o kuranɛ aya jumɛn ye ala ko wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa min al-layli sufelaw de fɛ fatahajjad wuli ka sufɛ sali kɛ sunɔgɔ kɔfɛ mɔgɔ sunɔgɔlen kɔfɛ muhamadu wuli nin ye koba ye dɛ ala ka sɔnni belebele fanba bɛɛ bɛ kɛ mɔgɔ sunɔgɔlen kɔfɛ e wulila a ka teli ka n'aw dilan a bɛ na d'i ma yɔrɔnin kelen sisan wa min al-layli sufelaw fɛ fatahajjad wuli ka sufɛ sali kɛ sunɔgɔ kɔfɛ bihi ni kuranɛ kɛra ne ye fo ka kuranɛ de karan
ومن الليل فتهجد به نافلة لك يكوكي كان نافلة محمد يكوكي كان نافلة عسى أدورو أن يبعثك نعلى بن إلى جو لا هرلون مقاما محمودا جورلا النبي بدي تنو جورو من كما بيبي نيابو فو جورو من كما منو جورو ديما mais obedima pourquoi côté spirituel kene malainte donc ala kira côté spirituel wal yubaw taro de fait alors lano taro bo de arifu no taro de fait ibn qayyim ya kitabun dilawdi kama kitabu to madadij salikin bayna manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ali kitabul hijratain redi ya bedajlen plan ali kitabul fawaid nimbay ala kira côté spirituel ale bazero de ka donc sunna rek sunna lomba ni tarafo profond be basé ala kira côté spirituel de ka wodi ya to te batra koy ibn taymiya yere joro badi kula akanya na yakono kitabu do be nana akilla aflani طب القلوب عند الإمامين الجليلين ابن تيمية الحراني وابن قيم الجوزية طب القلوب كود سكون فرا أقوم فهم باب سكون دكان ابن تيمية يمون فود سكون نيا ابن قيم يمون فود سكون نيا donc sunna mo ko njere don dina kuma cara bi kitabu ni mun tanga tan nun de fe haqiqa ben nun de kono ikaka sunna mo ye ka ke noro mo ye ka ke noro mo ye ka ke haqiqa mo ye hadi sale ko be to be fambe fe abe soro ikote min tesa itarofe ikote min tesa wodi ni hal na be sa isa len ko fe kani ni mo sara ni tesa ni be ta ala fe de fa ko be ta na man yoro wala saya ko rajuma ye ko fe fla ka séparer ka bo nyona fa ko ani ni ka séparer ni be ta sans fait farikolo be tabla dukolo jogoro saya koro de niye donc ni masa tarade atalen ko fe ala fe abi laban ka sawa o ya de makumay mais saya ke koro to ko ni sara fulo abi ta ala fe da masa fulo ala atalen ko fe ala fe sa 100 millions ko fe sawa 100 milliards ko fe sawa ala be na be fa de wa mi da min ken tollo da fe kan da do la kramo ala kalimani adam marahil salikin ifana ibn qayyim ka kitabu ko na do de نية التصوف الإسلامي بين السنية والتطرف صوفيا السنة ما كسكا لون أني أسكت وبرم بين السنة نين كتابون نفاق بفوق نماتهم بس كان يمبي دمسا كان يوم نجوما بيونا كان بلا قصي ابن تيمية موكي كان بلا قصي ابن قيم موكي كان بلا قصي ابن رجب الحنبلي موكي كان بلا قصي الإمام مالك موكي نو كان بلا قصي شافعي موكي شافعي كبيتو بيان كم يتانتملو أي بيتو دا بيتو من كما كبوكوسوي donc anyuman bi ajuman bi bon ni qaradawi ka kitabu yakun fi tariq ila Allah al hayatu ar-rabbaniyah wal ilm qaradawi ala kasra qaradawi ala kasra fana tara côté spirituel le fait il faut na Saïd Hawa mala sawa hafid don dal ustad Saïd Hawa wala Saïd Hawi adan dema karankalaw kenen bi ko haken fatha bola wa unsa hawi كل بالي ولا حبي بون سعيد حبي اي كتاب لكو تربيتنا الروحيه ني كتاب فصون او بن دنيا هل دي باك تشوكو تشوكو كسا نمسرو يكي شي كان منكرنا ابتاني كوت سبيريتشال لا بي بوني مانكان جاماينا مانكان بيبي سافلاين دي لاكوا على كلمه يا دم ني فنا ابن الطفيل كتاب وريتوني قضايا ومواقف ni man hum awliya Allah bi aw ka conference mi ka wudeni man hum awliya Allah ala ka awliya ye joyi ibn taymiya fana kitabu dilala ko awliya ash-shaytan awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan ya ifanyuma be fanjugu be nunu ye wali bunya koy ibn qayyim ibn taymiya ay wali bo bunya ibn aka kitabu biya no abe cheikh abdul qadir jailani ka kuma kan sebe abe page kelenke awala wala la abe tlaka da ko cheikhul kabir mais an ka bitaw te nu wali nu gusi utu bunya la e be jongo sisan i ka cheikhou ba be mamin bunya subhanallah abe tibul qulubi kono ya abe fatawa al kubra kono ya abe abdul qadir ta ko atoma ka bunya do la ka minyon ka to ka cheikhou ba do ka faruka mais bitaw be kan ka nu gusi ko kafiru do mushriku do o de to bitanu an kan ko salati yala an ka ta sunna forfo lama salafu salih ulu tay o de tinyai alman barke nun klubtaw wode tiyai abimi be mankan be bibi no tat nyai de ala kaliman ya dama ni fana misra karam ghabbad ya sharawi muhammad mutawalli ash-sharawi ale fana ile dubur la ko rihlati ila Allah ko aleka tamaka ta ala fe mai wali karam ghabbad be kan ke yin ka est ce que tamara ka ta ala fe wa ambe wajiru min kala wotere est ce que ka tamaka ta ala fe yo sira ira kara ko man yedul mu fala be est ce que taro sira fe wa ya rihlati ila Allah ndeysana askay ala ka nyo na chaya o hakilla am saka doni mo foka surunya o de niye
an balimacɛ Faruku Jaabi a ka baara nɔ ye la a bɛ fɔ Amérique jamana k'a ka baara nɔ ye la teriya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ Ala de b'a hakika lɔ an ka teriya kɛra Ala ko de kama n y'a kofɔ Jara yɛrɛ ale bɛ sigi Kati de duniya lɔnnikɛlabaw do don Mali bɛ gosi ni maa min ye o don n'a taara Amérique a bɛ kunbɛ cogo min an b'a kalama alimami don farajɛw bɛ tile k'a ka conférence lamɛn de donc ale teriw de bi a jɛɲɔgɔn de bi yan nɔ fanba bɛɛ ye docteur de ye ɲabula ta président filɛ nin yan balimaw filɛ sigilen a fanba bɛɛ karankɛla dama tɛmɛ ninnu tɛ tromper dɛ k'i bɛ taa ninnu sigi k'i bɛ conférence k'u ni ɲɔgɔn cɛ n ka cɛ i kɔgɔlen tɛ i lebudon de y'o ye aw tɛ farinya dɛ ayi ka taa docteur sigi k'i bɛ conférence k'u ɲɛna e yɛrɛ labɛnnen tɛ i malodon de y'o ye donc an b'u dugawu kɛ u bɛɛ lajɛlen ye u k'i cɛsiri ni ɲɔgɔnna ka caya Jara ninnu i ni ninnu ka bɔ ɲɔgɔn kalama a ka di ne ye n'u ka bɔ ɲɔgɔn kalama an bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na Faruku ka jama a n'an ka jama an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na a bɛɛ bɛ de bolo sisan i cɛsiri ustaz Ala ka n'i dɛmɛ nin ko ye Ala ko de ye Ala y'an bɛɛ wasa ɲɔgɔn ma bɛɛ an si dulon ɲɔgɔn na an kelen o kelen wasalen don an ka yɔrɔ la an tɛ dulon ɲɔgɔn na an ka nécessaire bɛɛ b'an bolo mais n'i b'i ka bonya to yen ko fɔ Ala kan ka bɛn min kɛ i bɛ Ala sago de nɔfɛ Ala sago bɛ yen k'i yɛrɛ ka sago to yen ka n'i ka bonya filɛ Ala sago filɛ an b'o de nɔfɛ sisan nɔ vraiment i ye min fɔ Ala ka dɛmɛ kɛ n'i ye siɲɛ fila de bɛ nin question in poser han n'i kɔrɔsi han sala Muhamadi ayiwa a ye dugawu di an